Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors bonjour tout le monde. اليوم إن شاء الله راح نبدأ في سلسلة التحضير الجاد لشهادة التعليم المتوسط. La bonne préparation pour le BEA. Inch'Allah, avec cette première leçon, الدرس الأول, c'est une leçon de vocabulaire sur le vocabulaire de l'argumentation. المفردات الخاصة بالجدل أو بالحجاج. Alors, قبل ذلك ننبهكم فقط أنه المجلة هذه مجلة التلميذ المتميز في اللغة الفرنسية الخاصة بالبروجي 1 راهي متوفرة وراح نحط لكم لو ليان العدد الأول لو ليان dans la description. Alors, on commence pour le vocabulaire de l'argumentation. Pour le vocabulaire de l'argumentation, وش هو le vocabulaire de l'argumentation؟ هما الكلمات ولا المفردات اللي كي تشوفهم تفهم بلي راك في الجدل، يعني كي تلقى هذوك الكلمات راك في نص جدلي، نص حجاجي. Première, c'est le thème. Ça veut dire quoi le thème؟ Le thème هو نفسه le sujet، هو نفسه l'idée générale. Ça veut dire الموضوع ولا الفكرة العامة اللي هضر عليها النص، يعني موضوع النص ولا الفكرة العامة ça s'appelle le thème ou bien le sujet ou bien l'idée générale ولا aussi تقدروا تلقاو le problème ou bien la problématique، المشكلة ولا الإشكالية المطروحة. Alors thème, sujet, idée générale، هي نفس الموضوع ولا الفكرة العامة. عندنا الكلمة الثانية هي la thèse. Ça veut dire quoi la thèse؟ Ça veut dire تقدروا تقولوا thèse، نقدروا نقولوا point de vue، opinion، avis، position. هذو كامل عندهم فرد معنى. واش هو المعنى؟ وجهة نظر ولا رأي الكاتب ولا موقف الكاتب، موقف وجهة النظر ولا رأي الكاتب. هذا هو c'est la thèse. Aussi nous avons les arguments. Ça veut dire quoi les arguments؟ Les arguments هما الحجج، نسميهم les arguments ولا les preuves ou bien les pensées ou bien les idées. Pensée, idée, preuve, ça veut dire aussi argument. Ce sont البراهين والحجج ولا الأدلة والأفكار. Aussi nous avons le verbe argumenter. كلمة argumenter. Ça veut dire quoi argumenter؟ Argumenter veut dire prouver ou bien démontrer. Veut dire prouver, démontrer. معناتها يثبت ولا يبرهن. ولا نقدر نقولوا أيضا convaincre, persuader، يقنع. هنايا عندكم convaincre, persuader، هذو ce sont des fonctions وظائف نتاع الحجاج. وقتها نقولوا convaincre وقتها نقولوا persuader. On dit convaincre، نقولوا convaincre كي نكونوا on emploie des arguments logiques. كي نستعملوا حجج عقلية منطقية هنا نقولوا convaincre. كي نستعملوا des arguments affectifs نستعملوا حجج عاطفية، حجج حسية عاطفية فيها مشاعر. هنا on fait c'est persuader. يعني عندكم persuader كي نكونوا باستعمال المشاعر والأحاسيس، كي نكونوا باستعمال المنطق وباستعمال الأدلة العقلية والحجج المنطقية. هنا c'est convaincre. هذه c'est la différence entre convaincre et persuader. Dernière chose, c'est exemple. Les exemples, ça veut dire quoi exemple؟ Les exemples هما الأمثلة. الأمثلة والصور ou bien les illustrations. Des exemples ou bien des illustrations. Ça c'est pour le vocabulaire de l'argumentation. Maintenant, les questions. الصيغ الممكنة للأسئلة كيف قدر تجيكم السؤال على لو تام، السؤال على موضوع النص. لو تام في امتحان تقدروا تلقاو السؤال de quoi parle-t-on dans ce texte؟ إذا كان النص يتحدث عن جماد، يعني إذا كان يتحدثوا على مدينة، على تراث، على أي حاجة مادية، حاجة جماد، هنا نقولوا de quoi parle-t-on dans ce texte. هنا كيقول de quoi parle-t-on ça veut dire le thème. le thème. De qui parle؟ هنايا le thème mais إذا كان شخص شخص النص يتحدث عن شخص، يعني كيما séquence 2 du projet 1 une personnalité historique. De qui ou quoi parle l'auteur de ce texte؟ يعني يقول de quoi parle-t-on dans ce texte ولا parle l'auteur de ce texte. تقدروا تلقاو صيغة أخرى quelle est la région ou bien la ville décrite dans ce texte؟ وش هي المدينة التي يصفها الكاتب في هذا النص. هنا هذا أيضا يهضر على le thème، ولكن خاصة فقط كي تكون يتحدث على مدينة.
ou là de quelle région parle-t-on dans ce texte. C'est la même. De quel sujet ou bien de quel thème parle ce texte. يعني أي موضوع يتحدث النص. صيغة أخرى للسؤال quel est le thème de ce texte. ما هو موضوع النص. هذه صيغة السؤال جت في بيام 2013. صيغة أخرى quel est le thème traité abordé dans ce texte. Traité ou abordé dans ce texte. Une autre façon de poser la question, quel est le problème, excusez-moi, quel est le problème, ماشي de Z, quel est le problème soulevé dans le texte. وش هو المشكل المعالج ولا المطروح في النص. هذا جات سؤال في بيام 2018 وكان المشكل المطروح ثم لو ريشوفمون كليماتيك، الاحتباس الحراري. هنا الاحتباس الحراري عباره عن مشكله، وبالتالي كي يبغي يسالك على لو تام ما قالكش كالي لو تام، قال كالي لو بروبليم سولوفي، معناتها وش هو المشكل المطروح في النص. عندك لو تام دو تكست اي ويمد لك الخيارات. هذا صيغه اخرى للسؤال، يمد لك ا بي سي وتخير. هذه جات في بيام 2011 بيام 2015 بيام 2017. عندك صيغه اخرى لو تكست بارل دو، النص يتحدث على، ويمد لك اختيارات. هذه جات في بيام 2019. صيغه اخرى للسؤال parmi les phrases suivantes recopie celle qui résume le texte. من بين الجمل التالية اختار الجملة التي تلخص النص، معناتها موضوع النص. هذه أيضا جات في بيام 2019. Maintenant pour la thèse. بالنسبة لا thèse les questions تاعها كيف يجيو. quelle est la thèse ou bien point de vue ou bien opinion position avis. هذو كلمات نفسهم. quelle est la thèse de l'auteur de ce texte. وش هو رأي الكاتب تاع هذا النص. هذه صيغة أخرى quelle est la thèse défendue ou bien exposée par l'auteur. ما هو الرأي المعروض ولا الذي يدافع عنه الكاتب. صيغة أخرى la thèse du texte est. يقول لك la thèse ويمد لك خيارات. صيغة أخرى الصيغة الوحيدة اللي جات في بيام 2019 relie le texte puis complète le tableau. مد لهم ان تابلو في خانة تاز تكتب له لا تاز. وبور لا تيز كملاحظه كي تجيو ديروا لا تيز تقدروا تكتبوا اذا لقيتوها في النص جاهزه جمله تعبر عن راي الكاتب اكتبوها. اذا ما لقيتوش تقدروا تصيغوها بطريقه اخرى من عندكم. لي زارغومون يقول لك ريكوبي لارغومون دو بور كونفينكر. مثلا كي يكون هنا حوار يقول لك من النص يمد لك خيارات، يقول لك وراه الحجه التي استعملها فلان لاقناع فلان. هنا جات في بيام 2016. صيغة أخرى في les arguments l'auteur s'appuie sur plusieurs arguments pour convaincre. قالك بلي الكاتب يعتمد على عدة حجج من أجل الإقناع. من النص استخرج واحد ولا اثنين ولا ثلاثة على حساب. هنا جات في بيام 2015. سؤال آخر ولا صيغة أخرى relève du texte un argument employé par l'auteur pour étayer sa thèse. قالك حجة استعملها الكاتب باش يدعم الرأي تاعو. صيغة أخرى اللي هي جات في بيام 2020 relève du texte un argument employé pas pour convaincre. يعني استخرج من النص هي نفس الصيغة تاع 2015 ولكن بطريقة أخرى. قال لك استخرج من النص حجة استعملها فلان لإقناع الشخص الآخر. وكانت صيغة أخرى جات في بيام 2019 relie le texte puis complète le tableau suivant. مد لهم argument 1 argument 2 argument 3 وقال لهم complète. بيام 2019. pour les exemples بالنسبة لي exemples صيغة الأسئلة تقدر تجي كما يلي. l'auteur emploie des exemples pour illustrer ses arguments relève en 1. يعني الكاتب استعمل أمثلة لدعم ولتقوية حججه، استخرج واحدا منها. سؤال آخر صيغة أخرى relie le texte puis complète le tableau. يمد لك تابلو exemple 1 exemple 2. بالنسبة لي زيكزامبل هذو لي زيكزامبل راهي جامي جات سؤال عليهم في لو بيان. À la fin, merci pour votre attention. J'espère que la leçon était très facile. هذا الدرس j'espère يكون سهل ما فيه والو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. جيساي كو الفيديو تكون قصيره ما تفوتش 15 دقيقه، هذه راهي تكون فيها ان شاء الله 10 دقائق هكذا باش تفهموا. اذا عندكم دي كيستيون تقدروا vous pouvez me poser des questions dans les commentaires et au revoir tout le monde.